guys! So for today's video, obadi kami ninyo nga maglaag gawas sa among panimalay para mangitag kalipay. So mao ni ang mga activity nga atong ma-enjoy dito og labaw pa ana ang atong mahimamat ka mga kalipay ditong dapita. So uban nimi nga magtorta sa among puloy-anan diring dapita para ma-enjoy nato ang mga view, ang mga nature og daghan patag ma-enjoy. Pero sa dipang tanan mag-intro usata. Oto, uban nimi kininyo nga magsakay ta padulong dito sa airport kay mga dumi og Boracay mang makasyon ang pamilya. Pero pag abot mo sa airport nagdali-dali mig timbang kay basin mo excess luggage na mi. Og sa dihang nagdali-dali pud mi dito og check-in kay perti na namong late char dili bitaw. Nag-check-in mi kay para di na ma-stress among mga matres. So mo kay na mi sa aeroplano lain sa kay sa barko. So mo din ang atong set seat na ato dapit sa may bintana o diba privilege kaayo ni kay makakita na pud tag nindot nga palibot sa ibabaw sa kalangitan. So mao na ni nagsugod na mi og dagan og sa dugay mag-take off na ni ang among gisakyan nga eroplano. So excited na pud tano kay makasakay na pud tagbalik og eroplano char. So it's our first time di ay sila dili nila first time, ako first time pa nako nga makataag dito sa Boracay. So nag-enjoy jud ko sa view karon o diba amazing kay Cebu napuno nagbalay kabutangan madugay ani asa nagkan ibutang char. So nindot kay ang view sa aerial view sa atong isla diri sa Cebu no nindot pud ang atong panagat diri nindot kay siya color and then daghan siya mga building makita jud nimo nga progressive ang sa kalugar. So kadaghan akong istorya so mo ni nag-enjoy ko sa clouds perting nindutan nindot pud ang weather sa Cebu. So pag abot na mo diri sa isla sa may Katiklan mao na ni ang ilahang init-init nga dagom-dagom unsa ba di na masabtan ang weather. So di ba bungad pa lang na sa ilang isla perting na ninduta sa ilang mga baybayon mauto ni landing na gyud mi guys. Excited na kay ang feelings diri mixed emotion kay it's my first time nga makataak diring dapita kay imagine na sa picture o sa video rin ako makita niya na mi diri karon na ko karon ko ang pamilya o diba happy lang happy. So naabot na mi sa ilang airport nag-transfer niya inig-exit ni mo diri sa airport musakay na pod ka og bus or tricycle unya musakay ka og speedboat para maabot jud ka dito sa mainland sa may Boracay. So mo ni guys naabot nami og mao ni bungad nga view sa among pag-abot diba perti niyang ninduta gyud kung gusto nimo ang nature as in nice jud kay siya ang dagat ug ang bukid makita nimo og labaw na gyud ang sunset diba makawala gyud siya stress bisag na stress mi sa among biyahe kay perting layo so excited jud kay tao mao ni uban nimi ninyo dita mag room tour kay kuan lang kanilang house tour char basta mag tour mao ni siya diba ang bungad namo kada buntag igmata namo ani kanindot how I wish inani atong panimalay no nga igabli nato makita nato ang kabukiran ug ang kadagatan pero igo lang ta mga vision at least nakatry ta sa once in a lifetime experience o diba so magpusing-pusing sa ta diri guys og sa diha mga dugay mo sa kalugar pagbasa mo ha so wala ko nagbasa og wala sad ko nag-follow instruction og nilayat nagkukalit nga which is dili then ni palayatan may lagi ko natagak piang unta. So mao na ni siya guys nagmuni-muni bidiring dapita kay na-realize na mo kaunsa kanindot ang gihimo sa Ginoo diba kanindot sa bukid kanindot sa pikas islang among makita kanindot sa kadagatan og ang activity diri sa matag hapon og labaw na gyud ang sunset masaksihan na mo diring dapita nindot kay ang place. So dili jud ka magmahay nga kung ari ka diri mo stay ang nakanindot po diiri kay pwede siya pang pamilya kay inyo solo tanan ang villa o diba nice kayo niya swerte po kayo mi kay gi-treat mi sa among auntie o sa iyang husband diri ang among pamilya. So 27 week kabuok so nag-enjoy jud mi kay exclusive ani sa tibuok pamilya ang sa kabela kung kapuyan ka mo ngadto sa kadagatan pwede ra jud ka maglangoy-langoy diri sa ilang infinity pool nga pertipong ninduta og ikaw nila mapulan nya nindot pa jud kay dili siya anak ka taas o niya ang dagat layo lang natan pero walking distance ra gyud na pwede ra jud ka mag-hike dira kay naara nay hagdan padong didto sa ubos nga makapag hike ka sa baybayon o diba nice jud kay ang view o diba sulit jud kaayo ang
pag-travel na mo dire kay nindot kay among gistayhan na villa, na swimming pool, ang labaw sa tanan, ang view nga parting ninduta makita nimo ang Picas Isla, ang kabukiran, kadagatan ug labaw na gyud ang sunset ug ang mga activity di dagat sa matag hapon nga parting ninduta. O di ba asa ka pa? Pretty good, maka-amaze jud. So, wala mi nag-usik sa among panahon sa pag-abot na mo dire kay sayang kaayo i-grab jud na mo ang opportunity mo auto magsige migligo og lakaw baktas dito sa ubos kay para ma-enjoy og masulit yun na mo among pag-stay dire. Plano pod mo nga molaag mo dire sa Boracay og daghan ang inyong pamilya, pwede ra jud kaayo mo nga ari mo mag-book sa ila para mag-enjoy jud mo og hiking tan-aw sa view og uban pa nga mga activity nga inyong ma-enjoy diri sa ilahang kuan ilang gipang offer o napod sila jacuzzi o mulangoy unta ko pero di man makaya kay masunok akong batiis og sa dihang nagduwa po ta direct billiard kung maboring mo pwede diri jud kay mo magdog billiard diri unya bisag palpak na tong gibuhat nag-enjoy gyapon ta at least gisawayan na to ilang mga activity og napod sila yung mga dart ug uban pa diri nga ma-enjoy nimong duwa kung maboring ka napod sila yung sounds nga pwede ninyo ma-operate ra kung na boring mo sa yung life di o di ba ilang swimming pool nga pwede ra malangoyan ug ang ilang mga jingga nga duwa daghan jud kag ma-enjoy dire dili lang sa dagat-dagat o di ba na feeling bata po sila dire o daghan ka sa giduan pwede po ka dire mag sunbathing kung ganahan ka mas mulagom pa o char so maoro to siya guys daghan na kay kog chika guys mga unsa mi kay party na mong gutuman no kay buntag pa mi gipanggutong gipanggusla na so daghan pa mi mga video nga wala pa na edit pero og napulan mo pasensya na kay sayang kayo og dili na ako ipang-upload kay this is memories so that's all for today, thank you.